কলকাতার কাছাকাছি। अच्छा ये बोल अच्छा आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट टॉपिक नेम इज एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है एक मिनट আমি আমাকে একটা মিনিট একটু টাইম দাও। হ্যাঁ আমি জাস্ট এই আমাদের একটা ট্রেনিং আছে মিটিংটা চালিয়ে দিয়ে আসছি এসে তারপর আমি आराम से देखाচ্ছি। ओके सो आज हम लोग एनटीपी पढ़ रहे हैं। तो एनटीपी का फुल फॉर्म नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है। एनटीपी का पोर्ट नंबर 123 है। अगर लिनक्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग एनटीपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो दो सर्विस हम लोग यूज कर सकते हैं। वन इज एनटीपी डी एंड सेकेंड वन इज क्रॉनी डी। अच्छा एक्यूरेट टाइम कीपिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर्स। नेटवर्क बेस्ड कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है और दुनिया में ऐसा टाइम जोन पे है जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता। Suppose in India, there is in Bangladesh, there is in Pakistan, there is in Italy, there is in London, in US, in China, multiple organization एक ही organization का multiple centers है, multiple offices है जो कि अलग अलग टाइम जोन पे पड़ता है। तो इन टाइम जोन को एक साथ में सिंक्रोनाइज करके एक्टिविटी करने के लिए हम लोग को जो प्रोटोकॉल चाहिए होगा दैट प्रोटोकॉल और दैट सर्विस इज नोन एज एनटीपी। सपोज टेक एग्जाम्पल दिस हुए कि आप सुबह 10 बजे आपका ऑफिस में लॉगिन करोगे तो आप जहां पे भी जो भी देश में हो उस देश का टाइम जोन के हिसाब से 10 बजे आप लॉगिन करोगे। ओके सो आपका 10 बजे वाला टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस जहां पे है या फिर लॉगिन सर्वर जहां पे है वहां के साथ मैच तो नहीं होगा। तो यूजिंग एनटीपी ये मैच किया जाएगा। ओके এই জন্যই দেখবে ইউএস এর সাথে তোমাদের শিফটিং থাকে। यूएस शिफ्ट माने रात्रिबेला। ठीक तो यूएस शिफ्ट माने रात्रिबेला। तो आमी जखन कोलकाता থেকে কাজ করছি जब मैं कोलकाता से काम कर रहा हूं यूएस कोई प्रोजेक्ट के लिए तो मुझे रात को काम करना पड़ता है। কেন আমার এখানে রাত্রি 3টে কিন্তু ওর কাছে দেখাচ্ছে না। उसके पास मेरा अभी सुबह 10 ही बज रहा है। तो हाउ इट इज पॉसिबल आपका तो 3 घंटे रात को 3 बज रहा है। तो हाउ इट इज एट 10 AM इन द मॉर्निंग इन यूएस बाय यूजिंग एनटीपी। एनटीपी ही ये टाइम को आगे पीछे करके सिंक्रोनाइज करता है। तो जहां से बुझते पारली अच्छा जहां से आपका एनटीपी सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एनटीपी सर्वर और जो एनटीपी का सर्विस लेगा किसी से दैट इज नोन एज एनटीपी क्लाइंट। ठीक है अच्छा In RHEL, the Cronny D daemon provides the Cronny package is the default NTP client. In exam, in global certification exam, आपको NTP सर्विस सर्वर कॉन्फ़िगर करना नहीं है। You have there is a NTP सर्वर उसका एड्रेस आपको दिया रहेगा। आपको खाली NTP क्लाइंट कॉन्फ़िगर करना है। जस्ट खाली पैकेज इंस्टॉल करना है और NTP सर्वर का एड्रेस लिख के छोड़ देना है। दैट इज द फंक्शन। बट हमारे एंड पे कोई भी एनटीपी सर्वर तो है नहीं तो हम लोग को एनटीपी सर्वर বানানোটাও আমি শেখাবো আর এনটিপি ক্লায়েন্ট বানানোটাও আমরা শিখবো। ওরা মানে সার্ভারটা রেডি করে দেবে। ওটা তোকে একটা অ্যাড্রেস দিয়ে দেবে যে এই অ্যাড্রেসটা অ্যাজ এ এনটিপি সার্ভার আছে তুমি খালি ক্লায়েন্টে কনফিগার করো দ্যাটস ইট। এবার সার্ভারটা পাবো কোথায় সার্ভারটা বানাতে হবে। আচ্ছা অল্টারনেটিভলি দ্য ক্রনি ডি ডিমন ক্যান বি কনফিগার্ড অ্যাজ এ সার্ভার টু প্রোভাইড অ্যাকিউরেট টাইম टू कंप्यूटर सिस्टम इन योर इंटरनल नेटवर्क। मतलब क्रॉनी डी सार्वर भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो মানে क्रॉनी প্যাকেজটার সার্ভারও হয় ক্লায়েন্টও হয়। তো যেটা সার্ভার সেখানে সার্ভার কনফিগার করব যেটা ক্লায়েন্ট সেখানে ক্লায়েন্ট কনফিগার করব। ঠিক আছে ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যালো এভরিবডি यस सर। এবার কনফিগারিং क्रॉनी एज ए एनटीपी क्लाइंट एट इंस्टॉलेशन रेल कॉन्फ़िगर्स द क्रॉनी डी सर्विस विद डिफॉल्ट सेटिंग्स। मतलब ये सर्विस पहले से रहता है। इंटरनेट के साथ अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है तो आपका जो अपस्ट्रीम क्लॉक है मतलब जहां से आप टाइम सिंक करते हो उसको अपस्ट्रीम सर्वर बोलते हैं या अपस्ट्रीम क्लॉक बोलते हैं। ठीक है अच्छा যেটা আমি তখন বলছিলাম ঘড়ির ব্যাপারটা। सपोज जीत इटाली घूमने गया है। इटाली इज ए सिटी इटाली इज ए कंट्री ऑफ लग्जरी ब्रांड्स बहुत কিছু পাওয়া যায়। তো ও একটা ঘড়ি কিনে নিয়ে এসেছে রোলেক্সের। কিনবি স্বপ্নটা তো ভবিষ্যৎ হকিকত করতে হবে নাকি না। তো তুই একটা রোলেক্সের ঘড়ি কিনেছে এবার ইতালির লোক টাইম মিলিয়ে দিয়েছে ইতালির মতন এবার ঘড়িটা নিয়ে তুই ইন্ডিয়া চলে এলি। ইউ হ্যাভ
रिटर्न टू इंडिया। नाउ टाइमटा की मैच करबे, तो आप इंडिया क्लॉक के साथ उसको सिंक्रोनाइज करोगे, तो इंडिया क्लॉक आपका अपस्ट्रीम सार्वर है। इंडिया क्लॉक ইজ ইওর আপস্ট্রিম সার্ভার, ঠিক আছে, সেটার সাথে আমি ম্যাচ করব, ওটাই আমার আপস্ট্রিম সার্ভার। On these settings utilizes ntp.org pool as the source for time। अगर आपके पास में कोई एनटीपी सर्वर नहीं है तो देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन और देयर इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आपको टाइम सिंक्रोनाइज करके देता है, उसका नाम है ntp.org। ntp.org के अंदर में कुछ रेडीमेड सर्वर्स है जो आपको कंट्री वाइज टाइम सिंक्रोनाइज करके देता है। यू कैन ओपन द साइट ntp.org। वेलकम टू द होम ऑफ नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट। यहाँ से डाउनलोड एनटीपी कर सकते हो। ये आपका डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन का एंट्री करना पड़ता है। देखो ये डोनेट ऑप्शन आता है, डोनेट ऑप्शन मतलब ये नॉन प्रॉफिट है, दैट्स वाई डोनेट। ওআরজি যেখানেই লেখা থাকবে ইট ইজ নট কমার্শিয়াল, এরা ব্যবসা করতে নামেনি, দে আর নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, এখান থেকে কোনো প্রফিট নেই, এটা মন্দিরের প্রণামী বাক্সের মতন। দিস ইজ জাস্ট লাইক দ্য দানপেটি ইন দ্য মন্দির, প্রফিট না, আবার মন করলে দিয়ে যাও। মোস্টলি লোক ফোর্সই করে, বাট ডাইরেক্ট নয়, কোনো বিল দেবে না, ঠিক তো? যেমন ইউনিসেফ, হ্যাঁ, কোনো এনজিও যে খুশি করে টাকা দাও, ওই খুশি করে টাকা देवाके আমরা ओआरजी ऑर्गेनाइजेशंस बोली। तुम्हारा डीएनएस पढ़ने के टाइम पे आपको ये चीज मिलेगा। ओआरजी इज ए टॉप लेवल डोमेन और टीएलडी, इसको हम लोग टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं। आप जब अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट पे रजिस्टर करोगे, आपको ये बताना पड़ता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस मतलब किस लिए आप ये कंपनी ओपन कर रहे हो, इज इट ए कॉमर्शियल, माने आपके पास में कोई प्रोडक्ट है जो आप इंटरनेट के थ्रू बेचोगे और दुनिया भर में उसका एक्सेसिबिलिटी रहेगा, देन .com। ওকে, এটা কিন্তু তোমাদের ডিএনএস পড়ানো হয়নি সার্ভারে এখনো? আচ্ছা, .com মানে কমার্শিয়াল, .com ইজ কমার্শিয়াল, .org ইজ অর্গানাইজেশন নন প্রফিট। ওকে, যেমন ধরো .in মানে সাইটটা খালি ইন্ডিয়াতেই খুলবে, .uk মানে ইউকেতেই খুলবে, .com মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুলবে, তাই জন্য .com এর দাম সবচেয়ে বেশি। এগুলো কিনতে হয় তো, এগুলো AWS এর কাছে পাওয়া যায়, গোড্যাডির কাছে পাওয়া যায়, প্রচুর এরকম ডোমেন প্রোভাইডার্স আছে। ওকে, তোমার ডোমেনটা, তোমার ऑर्गेनाइजेशन তো তোমার ডোমেন, এবার এই ডোমেনটাকে ইন্টারনেটে রেজিস্টার करता है। आपका डोमेन को इंटरनेट पे रजिस्टर करवाना पड़ता है, देन इट इज पब्लिकली एक्सेसिबल। এরকম নয় যে আমি আমার মেশিনে একটা জাকুসি তাই .com বানিয়ে দিলাম, এরকমটা নয়। ওয়েবসাইট আর বানাতে গেলে এগুলো ডোমেন কিনতে হয়, ইন্টারনেটে লোকেশন কিনতে হয়, স্টোরেজ কিনতে হয়, যে কোথায় তোমার ডোমেন থাকবে, কিভাবে অ্যাক্সেস হবে, ये पूरा चीजें आपको खरीदना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा आओगी, आओ बोलो। सर बोल रही हूँ कि हम लोगों का जो ग्रुप बना था उसमें से पहले निशा बोल दी कि नहीं आएगी, और कल शहबाज को इतने बार पूछ रही हूँ, वो अलग ही एटीट्यूड ईगो दिखा रहा है। तो मजाक करता है। एक बार भी नहीं, एक बार भी कुछ नहीं बोला। लास्ट मोमेंट पे आज मैंने उससे पूछा तुम आ रहे हो या नहीं, सच बताओ, बोलता नहीं। अच्छा, और साथी और रजत मिलके एक पीपीटी बनाया था और शहबाज एक कल पीपीटी बना के दे दिया था। अब साथी और रजत बोलता है मैं अपना पीपीटी पढ़ूंगी और वो शहबाज बोलता है तुम लोग ये पीपीटी पढ़ो। अब मैं कौन सा पीपीटी पढ़ूं? किधर है सब? अब ये लोग नहीं आए। अच्छा, आने तो बात करते हैं। दो पीपीटी में कैसे पढ़ूंगी? टेंशन नहीं लो, हम और तो देखेंगे, कैसे हम तुम होगा हमको बोल फिर? दी, हम देख लेंगे। फिर रजत बोलता है कुछ अरे नहीं बाबा, बोला। हम बोलेंगे ना लास्ट वाला बात, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम शांति से बैठो, हम देख रहे कैसा होगा। ठीक है, শিশুদের নিয়ে চলতে হয়, বুঝলি? শিশুই তো ঝগড়া করে চলে যাবে, কিছু করার নেই, टीम वर्क হচ্ছে না। अच्छा, सो ऐसा है बात। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन को पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है। এবার ধরো আমি একটা অর্গানাইজেশন খুলতে চাইছি mango.com বলে, এবার ম্যাঙ্গো যদি আগে থেকে থাকে আমি বানাতে পারবো না, এই জন্য डोमेन बुक করে নিতে হয়। যে নামগুলো হয়, ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है ना, वो नाम को पहले आपको यूनिक रजिस्टर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही नाम से दो कंपनी, नहीं, नॉट पॉसिबल।
पॉसिबल है, अगर .com नहीं है तो पॉसिबल है। हाँ, मैंने और एक ही domain कंट्री के अंदर में हो सकता है कि सोचो मैंने बनाया mango.in और आपने बनाया mango.uk, पॉसिबल। বাট दोनों का স্কোপ ম্যাচ নেই। স্কোপ মানে কতটা দূর থেকে ওকে অ্যাক্সেস করা যাবে, এটা ম্যাচ মানে ওভাররাইট মানে কোলাইড করলে ওভারল্যাপ করলে হবে না। सेम है इधर लोकेशन है तो है तो सोचो कि मैंने जैसे फ्लिपकार्ट या जैसे অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট ধরো কার্ট ওয়ার্ডটা আছে এমন সব ওয়ার্ডকে রেজিস্টার করে রেখে দিয়েছে, फ्लिपकार्ट और लेंस कार्ट এরা দুজন না। फर्स्ट टाइम जब शार्क टैंक पे पीयूष बंसल आया था, लेंस कार्ट का जो मालिक है पीयूष बंसल, वो जब आया था वो बोला कि लेंस कार्ट का नाम मैंने फ्लिपकार्ट आने से पहले ही रजिस्टर करके रखा था, अदरवाइज फ्लिपकार्ट मुझे लेंस कार्ट नहीं छोड़ता, वो ले लेता। तो मतलब व्हाट कि आपका ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कुछ ऐसा नाम सोचना पड़ेगा जो कि यूनिक है, अदरवाइज वो नाम अगर किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा। বুঝতে পারছি? ফ্লিপকার্টটা ওরকম ভাবে নিতে হবে রেজিস্টার থেকে। ফ্লিপকার্টটা তো ও কার্ট লেন্স কার্ট নামটা নিয়ে নিয়েছে। এবার এই অর্গানাইজেশন গুলো কি করে মানে अपना नाम के साथ ऑलमोस्ट मैच करता है ऐसा सारा ले लेता है, তাকে তুমি ডুপ্লিসিটি করতে না পারো। যেমন কোকা কোলা একটা খুব বড় কোম্পানি, তাই তো? তো কোকা কোলা তখনকার দিনে 1970s 80s এ খুব ডুপ্লিকেট কোলা বেরোতো, কোকা কোলা, কোলা কোলা, কোকা কোকা, আপনা কোলা, প্রচুর এরকম কোলা কোম্পানি বেরিয়েছিল। হ্যাঁ, আরসি কোলা, প্রচুর আছে এরকম। তো কোম্পানি তো কনফিউজ হয়ে যাবে যে তুমি অ্যাজ এ কাস্টমার একই প্যাকেজিং দেখবে, যেমন বিসলেরি, বিসলেরি, বিস্টার, বিসলে, বিসলের, মানে হুবহু এক দেখতে। तो एज ए क्लाइंट आपका टेंशन है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन का टेंशन है कि আমার নামে লোকে অন্য জিনিস দিয়ে চলে যাবে, ফাঁসবো আমি। তুমি দেখে দূর থেকে সবুজ রঙের স্টিকার वाला বিসলেরি জানতে, কিনলেই ওই জন্য কিনলে নিজের বোতল পাল্টে দিল, একই রকম দেখতে ছিল ফার্স্টে। तो इसलिए ये जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है अपना नाम के साथ मैच करता है, ऐसा सारा नाम को रजिस्टर कर लेता है सो दैट कोई कंपटीशन ही ना रहे। तो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, স্লিপকার্ট সব নিয়ে নিচ্ছে, কিচ্ছু কার্ড দিয়ে তুমি আর পাবে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো এরকম .org যে ডোমেন হয় বা .org যে टॉप लेवल डोमेन है, ये टॉप लेवल डोमेन मतलब जहां पे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट में अगर आप .org देखते हो तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सेलिंग एनी प्रोडक्ट डायरेक्टली, इट इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक আছে? तो ntp.org इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। এরকম আরো সাইট আছে putti.org, এই দেখো putti.org খুলছে, এটাও নন প্রফিট, পয়সা লাগবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান গিভ, মন্দিরের প্রণামী বাক্সের মতন, যদি চাও তাহলে দাও, মিষ্টির দোকানের মতন না যে মিষ্টি খেলে পয়সা দিতে হবে। মন্দিরে কি প্রণাম করার টাকা লাগে না, যাবো প্রণাম করে চলে আসবো, টাকা পকেটে থাকলে 10 টাকা দিয়ে আসবি দান পেটিতে, কি বুঝলি? তাই হলো ব্যাপার। ঠিক আছে? আচ্ছা, দিস ইজ এ পারফেক্টলি অ্যাকসেপ্টেবল কনফিগারেশন ফর মোস্ট হোম ইউজার্স as they are reliable, as these are reliable time source। माने जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड पे एनटीपी सर्वर नहीं बना सकता उसके लिए ये सर्विस है। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर डीएनएस सर्वर नहीं बना सकता तो गूगल डीएनएस इज फ्री 8.8.8.8, यू कैन यूज दैट कमप्लीटली फ्री, এর জন্য কোনো টাকা দিতে হবে না। ডিএনএস সার্ভিসটা গুগলের তরফ থেকে ফ্রি। এরকম 4422 আছে, যেমন 8888 হয়, এরকম 4.4.2.2 আছে, এটাও গুগলের। 4444 আছে। हाँ, ये सब फ्री सर्विसेज है। ये किस लिए? अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन के पास डीएनएस सर्विस नहीं है, डीएनएस सर्वर आप नहीं बना पा रहे हो, या जितना खर्चा आ रहा है आप नहीं कर पा रहे हो, इट इज पब्लिकली अवेलेबल। এর একটা एग्जांपल सब समय মনে রাখবে, দেখবে जहां पे आप रहते हो ना, कुछ दूर छोड़ के ঠান্ডা জলের মেশিন বসানো আছে। ঠান্ডা জলের মেশিন জেটকিং এর বাইরে রয়েছে,
ওই যেখানটা বসে থাকে সবাই বি सरकार ज्वेलरीर पास इसका मतलब क्या जार जिसका घर में फ्रिज खरीदने का पैसा है बाई फ्रिज ड्रिंक योर वाटर और जिसके पास में फ्रिज खरीदने का पैसा नहीं है ये फ्री সার্ভিস है গ্লাস লাগানো আছে জল ভরো খাও বাড়ি যাও লাইক দ্যাট আমাদের পাড়াতে আছে আমাদের পাড়ার লোকেরা কি করে বালতি নিয়ে জল ভরে যায় হ্যাঁ বালতি নিয়ে ফ্রিজে জল ভরে ঠান্ডা জল আমার বাড়ির তলাতে একটা আছে একদম সামনেটা লোকে ওটাকে গ্লাসটাকে চুরি করে নিয়েছে একটা গ্লাস চেন দিয়ে বাঁধা ছিল চেনটা গ্লাসটা তো নেই কল খুলছে এক বালতি করে ঠান্ডা জল ভরে নিয়ে যাচ্ছে চান করে নেবো পারলে তাই করে একজন যেটা হাত পা ধুচ্ছিল তাকে খুব গালাগালি দেওয়া হয়েছে পাড়া থেকে বলছে তুই ঠান্ডা জলে হাত পা ধুচ্ছিস কেন রে বলছে ঠান্ডা জল হাত পা ধুয়ে নিলাম একটু যেটা খাবার জল ও শুনছে কথা এই হচ্ছে ব্যাপার সো এইরকম সরকারি জিনিস ফ্রি অ্যাভেলেবেল আছে তো এইটাও ntp.org টাইম সোর্স গুলো ফ্রিলি অ্যাভেলেবেল আছে wherever you in the world you are आप दुनिया में कहीं पे भी हो आप ntp.org से टाइम सिंक कर सकते हो बट अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन का टाइम सर्वर मैं बनाऊंगा देन आपके एंड पे एक ntp सर्वर आपको क्रिएट करना पड़ेगा So however, in an enterprise environment that follows security based practices, outbound NTP is probably restricted, so an internal NTP time source is required. Organization এ বাইরেরটাকে খুব একটা ভরসা করা হয় না তার জন্য ইন্টারনাল একটা NTP সার্ভার বানাতে হবে বলছি to configure cronny demand to utilize internal or another NTP source you need to edit the cronny এটা আমি দেখাচ্ছি কি করে করব Once the file you configure of these three different settings of your time source, the two most common option used in cronny are server and pool. Server and pool मतलब अगर आपके पास में more than one NTP सर्वर है तो आप pool यूज करेंगे और अगर एक ही है तो सर्वर यूज करेंगे pool मतलब pool का नाम collection of servers और अगर एक ही NTP सर्वर है तो খালি সার্ভারের নাম পুল ইউজ করে মানে দুটো সার্ভার দুটো কেন তিন চারটে পাঁচটা সার্ভার থাকতে পারে কিন্তু এটা সার্ভারের জন্য মানে যেটা আমি এনটিপি সার্ভার হ্যাঁ বানাচ্ছি ওটাই ওখানে এটা ওখানের জন্য ক্লায়েন্টের অ্যাক্সেস পাবে The server directive allows you to specify single NTP server as a time source. सर्वर का एंट्री आप क्लाइंट पे करोगे कि भाई मैं ये वाले सिस्टम से टाइम सिंक कर रहा हूँ The pool directive is similar to server but instead of using a single NTP time source it allows you to specify a pool of NTP server ठीक है मतलब एक सर्वर से सिंक्रोनाइज कर सकते हो अगर सर्वर है तो और अगर मल्टीपल सर्वर से आप सिंक करना चाहते हो तो आपको एक पूल बनाना पड़ेगा पूल तब होगा जब कंपनी बहुत बड़ा है एक सर्वर के लिए सब सिस्टम को टाइम प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है देन आप मल्टीपल सर्वर रखोगे जेटकिंग যদি তিনটে ব্যাচ থাকতো তাহলে একজন ফ্যাকাল্টিকেই রাখতো বাকিটা দরকার নেই যদি অনেক ব্যাচ থাকে তাহলে বেশি লোক নিয়েছে তাই ব্যাপারটা তাই না চারটে ব্যাচ আমাকে সবার আগে দাঁড়িয়ে দেবে এরকম একটা ব্যাপার তুমি কি করবে বাড়ি চলে যাও মূল্যায়ন দিয়ে নেবে আর একজনকে নেবে তাও সার্ভিসে নিয়ে নেবে লাস্টে যদি কেউ বাঁচে তো আমাকে দেবে এরকম একটা ব্যাপার আচ্ছা দ্য পুল নেম ওই দেখ কিলোমিটার হয়ে গেল আচ্ছা দ্য পুল নেম এক্সপেক্টেড টু রিজলভ মাল্টিপল অ্যাড্রেস হুইচ উড চেঞ্জ দ্য ওভার টাইম আচ্ছা এবার কনফিগার ক্রনি অ্যাজ সার্ভার এখানটা দেখো ওটা তো ক্লায়েন্ট হলো one of the best feature of cronny package is to ease with the configuration and authoritative times authoritative time server मतलब जो आपको डायरेक्ट टाइम बताएगा उसको आप authoritative time server बोलते हो ये जो authoritative वर्ड है इसके साथ आपको DNS में भी फिर से मुलाकात होगा authoritative DNS सर्वर है और authoritative time server হয় authoritative time server মানে হচ্ছে যে যার কাছে সত্যি টাইমটা আছে আমি একটা एग्जांपल দিই তোমাদের এই অথরিটেটিভ ব্যাপারটা বোঝাবার জন্য ধরো রোহিত আমাকে জিজ্ঞেস করলো রোহিত ने हमको पूछा कि अच्छा স্যার একটা কথা বলো যে আমি যদি জেটকিং এর একটা সেন্টার খুলতে চাই রোহিত ওয়ান্টস টু ওপেন এ জেটকিং সেন্টার ওর বাড়ির সামনে ও টাকা পয়সা যা হবে ও বুঝে নেবে ও একটা বিজনেস চাইছে এরকম অনেক লোক করে এরকম আচ্ছা তো আমি কি বলবো What will I say? कारण और नेक्स्ट लोग अमी उसका नेक्स्ट पर्सन मैं हूं तो वो मुझे पूछा तो क्या मुझे इसका कंप्लीट आइडिया है नहीं आई डोंट नो हाउ इट इज डन तो मैं क्या बोलूंगा
मुझे नहीं पता, मैं तुमको एक जन का नाम बोल रहा हूं, आप उनको जाके पूछो। ठीक, তো আমি বললাম সাবির স্যারকে জিজ্ঞেস করো। রোহিত চলে গেল সাবির স্যারের কাছে। সাবির স্যার বললো না গো আমি তো জানি না, তুমি রাজশ্রী ম্যামকে জিজ্ঞেস করো। রাজশ্রী ম্যাম বললো কি আমি তো জানি না, তুমি আমাদের ম্যাডামের যিনি বস আছেন ওনাকে জিজ্ঞেস করো। উনি বললেন আমিও ঠিক জানি না, তুমি আমাদের ওনারকে জিজ্ঞেস করো। তো রোহিত হর্ষার কাছে পৌঁছে গেল, তো উনি বলবেন। তো তাহলে যার কাছে গিয়ে আমি एग्जैक्ट ইনফরমেশনটা পেলাম যেটা আমি খুঁজছিলাম, मेरे को जहां पे जाके एग्जैक्ट ইনফরমেশন मिला दैट इज অথরিটেটিভ সার্ভার। ডিএনএস নাম প্রোভাইড করলে অথরিটেটিভ ডিএনএস সার্ভার, টাইম প্রোভাইড করলে অথরিটেটিভ টাইম সার্ভার। বোঝা গেছে জিনিসটা? আমি কিন্তু অথরিটেটিভ নয়, অথরিটেটিভ মানে যার কাছে অথরিটি আছে। ঠিক আছে, এই পেন ধরলাম যে এই পেনটার কত দাম আমি জানি না, আমি বলবো অভিজিৎ দাকে জিজ্ঞেস করো, অভিজিৎ দা বলবে সঞ্জয় স্যারকে জিজ্ঞেস করো, সঞ্জয় স্যার বলবে দোকানে জিজ্ঞেস করো, দোকানদার বলবে এই পেনটার দাম 20 টাকা, তাহলে দোকানদার অথরিটেটিভ টাইম সার্ভার, লাইক দ্যাট। বোঝা গেল? The first step is to configure the server's own time source. এটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ, মানে আগে আমাকে সার্ভারে টাইম সোর্স দিতে হবে। Once you have configured the time source, you need to configure allow directive in the cron file. প্রত্যেকটা করে দেখাচ্ছি, চিন্তা নেই। The allow directive specifies a particular subnet from which NTP client can access NTP server. आपको बताना पड़ेगा आपका टाइम सर्वर से कौन सा नेटवर्क का होस्ट टाइम सिंक करेगा। ऐसो ना বলো। আমি না কালো স্ক্রিনে আর কি ট্যাব ইউজ করব? পুরো ক্যামেরাটা নড়ে যাচ্ছে বারবার, কোথায়? ওদিকে ফিট করলে। কোথায়? ল্যাব 4 এ একটা বোতলের উপর রেখে ফিট করো। ও বোতলটা তো আর নেই ওখানে, অরেঞ্জটা। হ্যাঁ, একটা সবুজ রঙের বোতল ব্যাক অফিসে আছে, দেখো আচ্ছা ওইটা দিয়েই আমি করি। আচ্ছা, তো এইটা হচ্ছে ব্যাপার। ঠিক আছে, तो इट माने तुम एनटीपी सर्वर ये भी मेंशन कर सकते हो कि कौन सा नेटवर्क से मुझे पूछेगा तो हम जवाब देंगे। এরকম করা যায়, মানে মানে এরকম ধরো আমার मैं एक सपोज টাইম সার্ভার হচ্ছে আমাদের সাবির স্যার। এবার সাবির স্যারকে সবাই প্রশ্ন করলে সাবির স্যার উত্তর দেবে না। সাবির স্যারকে বলা আছে কি তোমাকে যদি কোনো স্টুডেন্ট প্রশ্ন করে देन यू आर गोइंग टू आंसर, कि तुम्हें गए आप सर को पूछे सर एग्जाम कब है, सर बोलबे। आप सर को जाके पूछते हो सर मेरे को बैच ट्रांसफर करना है, सर उत्तर देवे सर আমার না 4টে ক্লাস মিস হয়ে গেছে আমাকে একটু ব্যাকআপ ক্লাস অ্যারেঞ্জ করে দেবেন, স্যার বলেगा हाँ बिल्कुल कर देंगे। স্যার আমি না এক্সামটা দিতে পারিনি আমাকে আর একটু এক্সামটা শিডিউল করে দিন, স্যার বলবে হ্যাঁ হবে। হলো? এবার ধরো রাহুল স্যার আমাদের প্লেসমেন্টে উনি এসে বললো স্যার এই কোম্পানির লোকটা কথা বলছে না, স্যার এই লোকটা একটু স্যালারি কম দেবে বলছে, স্যার এই লোকটা ব্যাঙ্গালোর যেতে বলছে। সাবি স্যার কি বলবে? আমি জানি না। কেন বলবে? কারণ সাবি স্যার যদি एनटीपी सर्वर হয় तो साबी सर को बोला আছে स्टूडेंट सबनेट होगा तो आपको आंसर करना है, स्टूडेंट सबनेट नहीं होगा तो आपको आंसर नहीं करना है। तो राहुल सर इज नॉट फ्रॉम स्टूडेंट सबनेट, तो साबी सर विल नॉट आंसर। এই কাজটার জন্য অন্য লোককে রাখা আছে। এবার তাকে বলা আছে ভাই তুমি খালি কিন্তু প্লেসমেন্টের লোকজনেরই উত্তর দেবে, স্টুডেंटদের না, लाइक दैट। तो এইভাবে आपका ऑर्गेनाइजेशन पे अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, आप एनटीपी सर्वर के अंदर में सोचो आपके पास 10 एनटीपी सर्वर है, तो 10 एनटीपी सर्वर के आप बता सकते हो कि आपको कौन सा सबनेट को आंसर देना है। तो इसमें क्या होगा लोड डिस्ट्रीब्यूशनটা হয়ে যাবে। বুঝতে পারছি? আমার কাছে 5টা एनटीपी सर्वर আছে, मेरे पास 5 एनटीपी सर्वर है। 5 एनटीपी सर्वर का काम है 5 डिपार्टमेंट को टाइम सिंक करना। टेक्निकल डिपार्टमेंट आएगा तो सर्वर 1 देगा, एचआर डिपार्टमेंट आएगा तो सर्वर 2 देगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आता है तो सर्वर 3 देगा, फिनांस डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आता है तो सर्वर 4 देगा, एंड और क्या है टैक्स डिपार्टमेंट है तो सर्वर 5 देगा, लाइक दैट। तो एक भी कोई सर्वर के ऊपर में पूरा लोड नहीं पड़ेगा। इस टाइम पे हमको एनटीपी पूल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, लेकिन मेरा ऑर्गेनाइजेशन अगर गरीब है तो मुझे एक सर्वर वो सबको देना पड़ेगा। वहां पे आपको जितने पूल्स है 1 by 1 सबनेट्स मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा सबनेट को आप आईपी एड्रेस या कौन सा सबनेट को आप एनटीपी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? हेलो, সবাই বুঝতে পেরেছো জিনিসটা?
হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি। ঈশান, মৌলি, কোনো অসুবিধা? Yes, sir. মৌলি, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এই হলো ব্যাপার। তো এই হলো আমাদের এনটিপি সার্ভারের থিওরি। চলো তাহলে প্র্যাকটিক্যাল করা যাক। দুটো সার্ভার লাগবে, মানে দুটো সিস্টেম লাগবে, একটা এনটিপি সার্ভার। আমি এগুলো সব পাল্টে দেবো, স্ক্রিনশট দিয়ে দেবো, জাস্ট কমান্ডগুলো লিখে রেখেছি। আচ্ছা দেখো, তো ফার্স্ট আমরা এনটিপি সার্ভারটা কনফিগার করছি। স্যার টাইম জোনটা আলাদা দেওয়া যাবে? হ্যাঁ দেওয়া যাবে। সব কি রে বাবা রে বাবা, কিকস্টার সার্ভারটা চালিয়ে দিই, এটা তো জানতে আছে। তো ইয়াম ট্যাম বানানোই আছে, তাহলে বানাতে হবে বসে বসে। এই মেশিনটার মধ্যে খালি কিকস্টার ছাড়া বাকি সব হয়ে গেল। এই মেশিন এই বিএমটার মধ্যে যের জন্য বানানো সেটা হলো না, বাকি সব হচ্ছে। কি নামটা থেমে গেল কিরকম মেশিনটা, মনে হয় আগের দিন সার্ভার বানাবার পর থেমে গেল। আকাশ বসছিল, আকাশ আর মরিয়াম বসছিল, মেশিনটা থেমে গেল পুরো, নড়লো না তো নড়লো না। টাস্ক ম্যানেজার থেকেও বিএমআরটাও বলো না, কি বলবো আর। বলছি স্যার কি হলো, আমি থেমে গেছে। সেদিনকে বললাম আমি বাড়ি গিয়ে করে পাঠাচ্ছি। চল, লগ ইন হয়ে গেছে। আইপিএ 19.129। এটা আমাদের এনটিপি সার্ভার, ঠিক আছে। ये हम लोग का एनटीपी सर्वर है। तो ফার্স্ট আমাদেরকে হোস্ট নেম চেক করে নিতে হবে, কারণ এই হোস্ট নেমটা আমাকে ক্লায়েंटे लिखते হবে। हमको होस्ट नेम चेक करना है बिकॉज ये होस्ट नेम को हमको क्लाइंट पे लिखना है। तो कमांड जानिए हमरा, होस्ट नेम server1.example.com। तो ये मेरा एनटीपी सर्वर का नाम है, ठीक है। तो पहले आप देखना पड़ेगा कि एनटीपी कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। तो टाइम डेट सीटीएल टू चेक। एनटीपी सर्विस नॉट एप्लीकेबल, क्लॉक सिंक्रोनाइज हुआ है कि नहीं, नो। कोई आरटीसी टाइम क्लॉक है, नहीं। टाइम जोन इज एशिया कोलकाता, কোনো অসুবিধা নেই। তো তাহলে ফার্স্টে আমরা সার্ভারের নাম দেখলাম, তারপর আমরা এনটিপি স্ট্যাটাস চেক করলাম। সেই এশিয়া কলকাতার টাইম জোনটা কি বাই ডিফল্ট সেট থাকে? করেছি তাই হয়েছে। কেন সেট থাকবে? সিস্টেমটা ইনস্টল করবার সময় তো করেছিলি, টাইম জোন সিলেক্ট করিসনি, মানে এত ভুলু কেন? বলছে সেটাও ঠিক।
আচ্ছা এবার টাইম ডেট সিটিএল দিয়ে এনটিপি চেক করে নেব স্ট্যাটাসটা চেক করলাম যে এনটিপি আমাদের কাছে অলরেডি কনফিগার আছে কি নেই। মানে এটা স্যার জাস্ট এনটিভি সার্ভিসটা আছে কিনা সেইটাই চেক করলাম আমার এই সিস্টেমটা এনটিপি থেকে কোনো আইপি পাচ্ছে কিনা এটা চেক করলাম। তা আমরা বললাম চেক দ্যাট এনটিপি ইজ ইনঅ্যাক্টিভ, লেখা আছে এখানে। थर्ड, सिंक्रोनाइज टाइम विद द हार्डवेयर क्लॉक। आप पहले एनटीपी सर्वर को भी तो आईपी मैंने पहले क्लॉक सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। एनटीपी सर्वर को आप टाइम दोगे तब ना। মিষ্টির দোকান খুলে ফেললি, রসগোল্লা বানাবার লোক নেই, তুই বেচবিটা কি? হবে না তো। তাহলে রসগোল্লা বানাবার লোক একটা আনতে হবে আগে। তাহলে রসগোল্লা কোথায়? এবার একটা খুব ভালো এক্সাম্পল, আমার এক স্যার ছিলেন এখানে, যার মিষ্টির দোকান ছিল। স্যার বলতো যে যেই শ্রীমন্ত স্যার বলে নাম, উনি লিনাক্স পড়াতেন আগে, আমরা ওনার কাছে শিখেছি লিনাক্স। তো বলছে যে ধরো আমার দোকানে একটা মিষ্টি বেচতে ইচ্ছা করছে, নুঙ্গি স্টেশনে দোকান। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো বলছে যে ধরো আমার দোকানে জিলাপি বেচতে ইচ্ছা করছে। স্যার বলতো জিলাপি, ধরো এবার জিলাপি আমি বানাবো না, কিন্তু আমি জিলাপি বেচবো। তাহলে আমি কি করে বেচবো? না, জিলাপি কিনবো আর বেচবো। সিম্পল। অনেক দোকানে অনেক মিষ্টি বানায় না, কেনে বেচে। যেমন সবচেয়ে মোস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে শনপাপড়ি। শনপাপড়ি মোস্ট অফ দ্য দোকানদার বানাই না, কেনে আর বেচে, তাই তো? ধর তোর পাড়ার দোকানটা রিন সাবান, ও কি বানাবে না, কিনবে বেচবে, ডিস্ট্রিবিউটার আছে, আসে দিয়ে যায়, বেচে দেয়, কিছু পয়সা ওর থেকে যায় ওখান থেকে। তাহলে আমি আমার मेरा जो एनटीपी सर्वर है उस एनटीपी सर्वर से मुझे अगर एनटीपी सर्विस देना होगा तो इस एनटीपी सर्वर को पहले क्लॉक मिलना पड़ेगा। तो उसका भी एक अपस्ट्रीम सर्वर होगा, उसका अपस्ट्रीम सर्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर क्लॉक। ठीक है, हार्डवेयर क्लॉक। तो कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे? ये कमांड है hw clock स्पेस माइनस माइनस सिस्टम टू हार्डवेयर क्लॉक sys to hc। কিরম ভাবে লিখবো কমান্ডটা? দেখো hw clock স্পেস মাইনাস মাইনাস sys to hc। হার্ডওয়্যার ক্লক সিঙ্ক্রোনাইজ হলো। আপাতত কিছু হবে না এখানে। এবার একবার আমাকে কি করতে হবে, এটা হয়ে গেল আমাদের সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে গেল। টাইম জোন কটা বাজে দেখে নাও। এখন বাজে হচ্ছে 10:35। 10:35 টাইম সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে গেছে। দেখো 10:31 ছিল, এটা 10:35 হয়ে গেছে, একদম টাইম সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে গেছে। এবার তাহলে এটা আমরা কি করলাম? এটা হচ্ছে ক্লকটা সিঙ্ক্রোনাইজ করলাম হার্ডওয়্যার ক্লকের সাথে। ঠিক আছে, hw clock স্পেস মাইনাস মাইনাস sys to hc। ঠিক আছে, এইবার আমাকে এনটিপি, এবার আমি মেরে পাস টাইম আগে আছে, শনপাপড়ি আমি কিনে ফেলেছি, এবার আমি বেচবো কি দিয়ে? দোকানে একটা প্লেট লাগাতে হবে যেখানে কাস্টমার দেখতে পাবে। তাহলে আমার এন্ডে, मेरा एंड पे आपको एनटीपी सर्वर पैकेज इंस्टॉल करना होगा। एनटीपी सर्वरेর প্যাকেজের নাম কি? ক্রনি। কি নাম? ক্রনি। তাহলে এর জন্য আমরা জানি আমাদেরকে ইয়াম লাগবে। তা আমরা একটু লোকাল ফাইলটা দেখে নিই কি আছে। etc yum.repos.d local.rep media আছে। ওকে, ডিভিডিটা কি মাউন্টেড আছে? lsbl কে ডিভিডি মাউন্টেড আছে একটু রিসার্চ নেই, কানেক্টেড আছে। মাউন্ট কোথায় আছে? মাউন্ট নেই, dev src তো ডিভিডিটা আছে। ঠিক আছে, না হলে মাউন্ট করে নেবো, কি আছে। ব্যাস, ডিভিডি মাউন্ট হয়ে গেল। এবার আমরা দেখে নিই ইয়াম। ইয়াম সার্ভার আমার রেডি আছে। তো আমরা ইনস্টল করছি dnf install crony star -y সিঙ্গেল প্যাকেজ, rpm -i দিয়েও করা যেত। প্যাকেজ ইনস্টল হয়ে গেল। তাহলে এটা আমাদের কোনটা করলাম? এনটিপি প্যাকেজটা ইনস্টল করলাম। এনটিপি প্যাকেজ ইনস্টল হয়ে গেল।
ঠিক আছে, এনটিপি প্যাকেজ ইনস্টল হয়ে গেল, স্টেপ 4 ডান। স্টেপ 5 কি বলছে, এডিট দ্য ক্রনি কনফিগারেশন ফাইল অ্যান্ড অ্যালাউ এনটিপি ক্লায়েंट ফর দ্য লোকাল নেটওয়ার্ক। কি বলছে, এই कॉन्फ़िगरेशन फाइल टा ओपन करते হবে, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको ओपन करना होगा और आपका जो नेटवर्क इस वाले टाइम सर्वर से आईपी लेगा, सॉरी टाइम लेगा, उस नेटवर्क को मेंशन करना होगा। ভালো করে বোঝো, मुझे एनटीपी सर्विस मैंने बना लिया, लेकिन मैंने दुकान में ये बोला है कि जिसके पास में एक सोन पापड़ी 10 रुपया से खरीदने का कैपेबिलिटी है, मैं खाली उसी को बेचूंगा। তো এটা কি লোকে বলবে এই তোমার কাছে 10 টাকা আছে না, দোকানদার কি কায়দা করে, একটা লাল রঙের प्लास्टिक का चीज में लिख देता है दाम 10 रुपीस, क्लाइंट को लगेगा तो बोलेगा, नहीं लगेगा नहीं बोलेगा, অপমান করছে কিন্তু টাকা আছে তবেই কেনো, লাইক দ্যাট। কি তাই তো নাকি? দেখবি দোকানদার অনেক সময় বিরক্ত হয়ে যায়, ধর একটা লোক দেখে মনে হচ্ছে খুব গরিব, সে জিজ্ঞেস করলো যে দাদা রাবড়ি কত, তুই রাবড়ি কি কিনবি, গুজিয়া কিন, দোকানদার বলতে চায় তাহলে একটা ছোট জিনিস, ছোট 50 গ্রাম 100 টাকা, তার মানে কি তোকে 50 গ্রাম দিচ্ছি এই বিশাল ব্যাপার। এবার যেই দোকানদারটা বদমাইশ, সে কি করে দামটা লিখে রাখে, वो दाम लिख के रखता है, देखना मोस्ट ऑफ द मिठाई का दुकान पे दाम लिखा है, रोहित গেলে দোকান দিয়ে দেবে, আমি গেলে গুজিয়া দিয়ে ভাগি দেবে, এরকম। सो आपको यहाँ पे एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी बताना पड़ेगा कि कौन से नेटवर्क को आप टाइम सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो कैसे लिखना है, vim etc crony.conf। चलो এখানে স্যার মানে পার্টিকুলার একটা নেটওয়ার্ক আমাকে হ্যাঁ দিতে হবে, মানে যে crony dot পাবলিকলি করতে যে কেউ এসে নিতে পারবে, এরকম হয় নাকি, কোম্পানির জিনিস তো crony.conf না, মানে প্র্যাকটিক্যালি ভেবে বলো। আচ্ছা অ্যালাও, এবার দেখো একটু নিচের দিকে আসো, এখানে খুব কষ্ট হবে দেখতে একটু, এই লাইনটা অ্যালাও এনটিপি ক্লায়েন্ট অ্যাক্সেস ফ্রম লোকাল নেটওয়ার্ক। এখানে দেখো একটা স্যাম্পল ফাইল দেয়া আছে, আমি একটু না এটাকে একটু চেঞ্জ করি, না তোমরা দেখতে পাবে না, না দেখতে পেলে করতে পারবে না। ঠিক আছে, हाँ ये देखो ये लाइन को ध्यान करो, अलाउ एनटीपी क्लाइंट एक्सेस फ्रॉम लोकल नेटवर्क बोल के एक सैंपल लोकल नेटवर्क दिया हुआ है, ये समझाने के लिए आपको लिखना कैसे है। ठीक है, तो ये फाइल को आपने ओपन किया, आपने आई प्रेस किया, इस वाले लाइन जो है इसके बाद में आपने एक लाइन क्रिएट किया, কি লিখতে হবে, অ্যালাউ ট্যাব তোমার নেটওয়ার্ক 192, ওই দেখ কি একটা হয়ে গেল, এই ফাইলটা আরেকবার ওপেন করছি, এখানে আসবো, কি লিখবো, আই প্রেস করব, আই অ্যালাউ ট্যাব 192.168.19.0, ये मेरा नेटवर्क का एड्रेस है /24। ये वाला नेटवर्क से अगर कोई आएगा तो आपको टाइम सिंक्रोनाइज करना है या टाइम सर्विस प्रोवाइड करना है। তাহলে আমরা এর একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নি সবার আগে, ঢোকারটা তো বাইরে রয়েছে না। আচ্ছা এইটার মধ্যে আমরা এসে যাচ্ছি, এখানটা এই যে এখানটা লেখা আছে গো টু নিউ লাইন অ্যান্ড টাইপ অ্যালাউ, এইখানটা গিয়ে আমরা এটা লিখে দিলাম। ঠিক আছে, এবার সেভ এন্ড এক্সিট, আর এই ফাইলটা ওপেন করবার জন্য আমরা चले जाबो एखाने, सेव करे बेरोबो ताई तो, सेव एंड एग्जिट किया हमने, एंड ये फाइल को हमको ओपन करना था, ये फाइलটা। ওই আইপি অ্যাড্রেসটা কেন লিখলাম, কারণ স্যার আমি চাই যে এই নেটওয়ার্ক থেকে যদি কোনো ক্লায়েন্ট আমাকে টাইম জিজ্ঞেস করে তাহলেই বলবো, আর কাউকে বলবো না। হতে পারে যে আমার রাউটিং করা আছে, दूसरा नेटवर्क भी मुझे कम्युनिकेट कर सकता है, तो दूसरा नेटवर्क को क्या मैं टाइम सिंक्रोनाइज करूंगा, नहीं, मैं खाली इसी को करूंगा। अच्छा ব্যাপার, ক্লায়েন্ট পিসিটা বানাতে গেলে ক্লায়েন্ট পিসির আইপিটা ওই নেটওয়ার্ক, একদম তাই, এই তো বললো এখন ব্যাপারটা জলবাদ তরলাং হয়ে গেছে। আচ্ছা এবার আমাকে এনটিপি অ্যালাউ করতে হবে, খুব সহজ, ফায়ারওয়াল সিএমডি -- सर्विस एनटीपी परमानेंट করে দাও। अभी एनटीपी सर्विस को फायरवॉल के थ्रू अलाउ कर दो, কিভাবে করব, फायरवॉल सीएमडी देर है बाबू, बहुत देर है, हाँ बिल्कुल कर लेंगे, जाओ तुम निश्चिंत रहो।
minus minus permanent minus minus add hyphen service equal to NTP. হলো ফায়ারওয়ালটা অ্যালাউ করে দাও ফায়ারওয়াল সিএমডি মাইনাস মাইনাস ঠিক এটা আমরা কি করলাম ফায়ারওয়ালের থ্রু দিয়ে এনটিপি কে অ্যালাউ করলাম স্যার এবারে পাল্টে দিন স্যার আর ভালো লাগে না সাদাটা তাই না এটা লাগছে পাল্টে দেবো এগুলো নাকি না না ঠিক আছে চল পাল্টে দিই বলতে যাও হ্যাঁ কারোটা দেখতে ভালো লাগে বেশ একটু ক্যাচি লাগে হ্যাঁ, আর আসলে ওই ডগসের পি ব্যাকগ্রাউন্ডটাও তো পুরো সাদা হ্যাঁ জিনিসটা বিচ্ছি লাগে দেখতে না, ঠিক আছে এটা তো ঠিক আছে থাক এটা থাক থাক এই অবধি আর বেশি ঘাঁটছি না হ্যাঁ এবার রিস্টার্ট করছি ক্রনি সার্ভিসটাকে আর স্ট্যাটাস চেক করে এবার ক্রনি সার্ভিসটা রিস্টার্ট করো জানি আমরা রিস্টার্টের কমান্ড সিস্টেম সিটিএল এনেবল মাইনাস মাইনাস নাও ক্রনি ডি হয়ে গেছে স্ট্যাটাস চেক করে নাও একবার সিস্টেম সিটিএল স্ট্যাটাস ক্রনি ডি সার্ভিস আমার অ্যাক্টিভ আছে রিস্টার্ট এন্ড স্ট্যাটাস চেক ঠিক তো एबार एनटीपी इज एक्टिव और नॉट चेक करते हुए अभी एनटीपी एक्टिव है कि नहीं चेक करना है टाइम डेट सीटीएल एनटीपी सर्विस इज एक्टिव क्लॉक इज सिंक्रोनाइज्ड ठीक है मेरा एनटीपी सर्विस एक्टिवेट हो गया एंड क्लॉक भी मेरा सिंक्रोनाइज हो गया ठीक है স্যার আরটিসি টাইম জোনের ব্যাপারটা কি আছে আরটিসি মানে রিয়েল টাইম ক্লক হ্যাঁ এটা হচ্ছে রিয়েল টাইম ক্লক ইন টাইম জোন মানে এটা তুমি যখন গ্লোবালি কাজ করবে তখন এমএনসির জন্য লাগবে এটা এমনি লাগবে না আরটিসি একটা আইসি থাকে অ্যাকচুয়ালি সিস্টেমের মধ্যে ও মানে মাদারবোর্ডের মধ্যে একটা আরটিসি বলে আইসি থাকে তার নাম রিয়েল টাইম ক্লক ও ক্লক পালস প্রোভাইড করে মানে আপ जैसे ইনপুট दोगे দেন এন্ড দেয়ার যে তোমার কাজটা হচ্ছে এটা মেনটেন করবার জন্য এই আইসিটা থাকে मतलब अमी এখন मैंने अगर अभी एक फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक किया तो फोल्डर तो अभी खुलता है ना 1 घंटा बाद तो नहीं खुलता है सो व्हाई इट इज बिकॉज आपने अभी इनपुट दिया तो आपका इनपुट का टाइम सिंक्रोनाइज करके वो एक्टिविटी होता है दैट इज मैनेज्ड बाय आरटीसी आईसी মাদারবোর্ডে এরকম একটা আইসি থাকে বুঝলে চলো তাহলে পরের সার্ভিসে চলে যাই আমরা এনটিপি ক্লায়েন্ট কনফিগারেশন এবার আমাদের এনটিপি ক্লায়েন্ট এনটিপি সার্ভার আমাদের রেডি এবার এনটিপি ক্লায়েন্ট কনফিগার করতে হবে এইটাই বিপদ এবার মেশিন আছে কিনা দেখতে হবে কিছু নেই এর ভিতরে কালি তারা দিয়ে হবে না এটা কি রিলেট আশা করি চলবে স্ন্যাপশট কি আছে না ঠিক আছে রিলেট দিয়ে হোক এটা গ্রাফিক্যাল আছে তাহলে আমাদের বাকি রইলো এসি লিনাক্স স্টোরেজের দুটো সার্ভিস কন্টেনার আর গোটা 7-8টা ক্লাস বাস ডান এটা কিছু বোনাস প্র্যাকটিক্যাল দেখিয়ে দেবো আচ্ছা এই সার্ভার যে আমরা ইয়াম সার্ভারগুলো যেগুলো বানাচ্ছি মেশিন রেজিস্টার না করে ওখানে তো স্যার এগুলো করে আপগ্রেড করা যাবে ওটা হবে না তো আইএসওটা লাগবে নতুন আইএসও লাগবে তখন আপগ্রেড হবে কোম্পানিতে ধরে চলো যে রেজিস্টার করে হবেই না তোমাকে ইদার এফটিপি বেসড ইয়াম সার্ভার রাখবে বা এইচটিটিপি বেসড ইয়াম সার্ভার থাকবে ভুল করে ওই লোকাল ইয়াম সার্ভারও হবে না আর রেজিস্টার করেও হবে না তোমাকে ওই দুটো ল্যাব জানতেই হবে মানে এক্সামের সময়ও এইচটিটিপি বেসড ইয়াম সার্ভারই বানাতে দেবে
মানে তোমাকে রেপোজিটরি ফাइलটা বানাতে देवे याम सर्वरটা ওদের বলে দেবে যে ये लोकेशन पे पैकेज আছে মানে हम लोग जब याम सर्वर बनाना सीखे थे हम लोग ने http सर्वर के अंदर पहले पैकेजेस कॉपी किया था ওই পার্টটা করতে হবে না বাট রেপো ফাইলটা নিজেকে বানাতে হবে মানে যেটা ক্লায়েন্ট এন্ডে গিয়ে ক্লায়েন্ট এন্ডে তোমাকে ওরা খালি লিংক দিয়ে দেবে যে অ্যাপ স্ট্রিম এই লোকেশনে আছে বেস ওএস এই লোকেশনে আছে এবার যা কনফিগারেশন তুমি করো আমরা যে বেস ইউআরএল এ গিয়ে অ্যাড্রেস মতো লিখেছিলাম ওইখানটাতে আমাদের এই হলো আমাদের আমি নেব তো এক্সাম একদম এক্সামের মতন করে সেম ভাবে একদম ওই 25টাই কোশ্চেন দেবো কিভাবে করতে হবে চলো এটা একটা রেল 8 সিস্টেম আছে नेट সার্ভিসটা আমরা নেটেই আছে আশা করছি এটা ये नेटवर्क इसका सेम रखना है सो दैट इट गेट्स द सेम आईपी एड्रेस नेट ठीक है अच्छा IF config तो ये 192.168.19.130 आईपी पेज है एनटीपी सर्वर आईपी 19.129 एक बार चेक करते हैं पिंग 192.168.19.129 एनटीपी सर्वर इज एक्सेसिबल তাই তো আচ্ছা এবার আসছি cat etc yam.repos.d redhat.repo কি রেজিস্টার করা আছে रजिस्टर तो करा আছে লাগছে ठीक है हम लोग को क्या करना है हम लोग को NTP पैकेज को इंस्टॉल करना है cronid चले dnf install crony star minus y যদি এরর খায় তাহলে ইয়াম সার্ভারটা বানিয়ে নেব কি না রেজিস্টার করে বানাবো ডিপেন্ডেন্সি প্যাকেজও তো নেই তাহলে আইপি আরপিএম দিয়ে বানিয়ে নেবো না ফালতু ইয়াম সার্ভার বানাতে হবে কেন এটাও তো কথা না না এটা রিপোজিটরি চেক করছে তুইও আছিস দেখছে না রিপোজিটরি চেক করছে রেল 8 এ একটা কমান্ড ছিল সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার রেজিস্টার তারপর লিখতে হতো সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার স্পেস মাইনাস মাইনাস অ্যাটাচ অটো 9 এ ওইটা পাল্টে দিয়েছে ওটা নেই মানে আমরা যখন রেজিস্টার করলেই হয়ে যায় আগে রেজিস্টার করতে হতো তারপর একটা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব करना पड़ता था এই যে বলছে দেখো প্যাকেজ ক্রনিডি অলরেডি ইনস্টল করাই আছে এই যে প্যাকেজ ইনস্টল হচ্ছে ক্রনির সমস্ত হয়ে গেছে প্যাকেজ ইনস্টল আমরা খালি এটা তুলে নিই আরে সাগর আজকে এলো না যে সোমবারতেই হয় জয়েন করবে ওই এক্সাম আছে DNF install crony star minus y crony सर्विस इंस्टॉल हो गया এবার क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन एबार देखो क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पे क्या है कि क्लाइंट पे आपको बोलना पड़ेगा आपका एनटीपी सर्वर कौन है जहां से आप टाइम सिंक करोगे ठीक है तो पहले आप यहां पे देखो कहां पे देखोगे यहां पे देखो हाँ पहले आप देखो टाइम डेट CTL एनटीपी सर्विस इज इनएक्टिव सिंक्रोनाइज हुआ है नहीं सब नो है अच्छा এবার আমাদেরকে কি করতে হবে crony.conf ফাইলটা ওপেন করতে হবে আর বলতে হবে যে সার্ভার কে আছে তাহলে vim etc crony.conf ये देखो it is by default of ntp.org कि अगर आप NTP सर्विस आपके पास नहीं है तो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एंट्री है कि कहां से आपको टाइम सिंक्रोनाइज करना है अभी आपके पास में तो सर्वर
सर्वर है तो व्हाट यू डू हियर इज आप ना ये वाला लाइन जो है इस वाले लाइन को कमेंट आउट कर दो, मतलब ऐसे कर दो, इनएक्टिव बना दो साइट को। হ্যাশটা দিয়ে দিলাম আগে আগে দেখ এখানে হ্যাশ ছিল না, আবার হ্যাশ দিয়ে দিলাম, তাহলে ওই লাইনটা আর ব্যবহার হবে না। এবার आपके पास में एक ही सर्वर है तो आपको लिखना है सर्वर टैब सर्वर का नाम server1 डॉट example.com, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देन आई बर्स्ट की जिनिस बोलছি आई बर्स्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपका ये नाम से आपका सर्वर को नहीं पहचाना जा रहा है यू कैन टाइप योर आईपी एड्रेस एज वेल 192.168.19.120 ठीक है, সেভ করে দিলাম। তাহলে ঠিক আছে, এইটা আমাকে কমেন্ট আউট করে দিতে হবে আর এই লাইনটা লিখতে হবে। এই যে মেক দ্য পুল লাইন কমেন্টেড, ক্রিয়েট এ নিউ লাইন, আর এইখানে এই হ্যাঁ বাবা যাচ্ছি এই যাচ্ছে, এটা হয়ে এসছে, জাস্ট লাইন করছি, এটা হয়ে গেল। 7 এক্সিট বেরিয়ে এলাম বাইরে, রিস্টার্ট করতে হবে ক্রনি সার্ভিসটাকে আমাকে, সেভ করে বেরিয়ে এসো, রিস্টার্ট করো systemctl enable -- now cronny d failed to allocate directory was too many open files। active yes active एनटीपी सर्विस इज एक्टिव, टाइम जोन पे गए और आपका एनटीपी सर्वर हुआ है। यहाँ पे एक जस्ट एक छोटा सा चीज हम लोग ने नहीं डिस्कस किया है, दैट इज आई बर्स्ट। आई बर्स्ट का मतलब क्या की आई बर्स्ट का मतलब क्या होता है, आपका एनटीपी सर्वर को एनटीपी क्लाइंट কালকেরটা করে দেন তো, কালকে ইন টাইম আউট টাইমটা লেখা হবে। কালকে কটায় বাড়ি গেলাম, কালকে এসছি তো 7:26 গেলাম 6:15 আজকে তো সেন্টার ওপেন লেট, ঠিক আছে এটা নিলাম আমরা নেই না। हेलो 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 हाँ गुड मॉर्निंग सर, सौरभ बोल रहे हैं। हाँ बोलो पासवान हाँ सर पासवान बोल रहे हैं। बोलो। सर बोल रहे हैं मेरा जो फॉर्मल पैंट था ना ब्लैक पैंट, वो सर पूरा भींगा हुआ पैंट है, मम्मी आज ही खींची है। हाँ अभी तो मेरे पास दूसरा इनफॉर्मल ब्लैक पैंट है। हाँ तो पहन के आ जाओ। व्हाइट शर्ट है मेरे पास, ब्लेजर सब कुछ है। हाँ ठीक है आ जाओ, पहन लें सर? ठीक है हाँ हाँ आ जाओ, ठीक है ओके सर, ঠিক थैंक यू। হ্যাঁ এটা নিলাম আমরা কোথায়, টাইম ডেট সিটিএলটা আমাদেরকে পুরো দেখাচ্ছিল না, দরকার কি আছে। হয়ে গেল।
এই যে here NTP service should be active and synchronized to check. अच्छा यहाँ पे एक और चीज है to check NTP server address from which it is syncing. सोचो कि तुम जानना चाहते हो कि आपका NTP सर्वर कौन सा है क्लाइंट में, तो क्रॉनी सी सोर्सेस स्पेस माइनस भी, ऐसा कमांडটা কি লিখবো, क्रॉनी सी স্পেস সোর্সেস স্পেস মাইনাস ভি, this is your server address. ঠিক আছে, এই যে প্লাস মানে কম্বাইন্ড, হ্যাঁ এই যে লাস্ট রিকোয়েস্ট স্ট্যাটাম মানে হচ্ছে তোমার অরিজিনাল হার্ডওয়্যার ক্লকটা তোমার থেকে কত হপ কাউন্ট দূরে আছে, মানে आपको मिल रहा है जहां से वहां से कितना दूर है, ইন্টারনেট থেকে তোমার এনটিপি সার্ভার একটা, এনটিপি সার্ভার থেকে তোমার কাছে আরেকটা, তাই দুই। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার, এইটা হচ্ছে এই একটা আউটপুট আছে, এটা খুব দরকারি। হ্যাঁ কি বলে লম্বা লম্বা দাগ না কি সব হচ্ছে, ওগুলো কি করে হলো? না এটা হচ্ছে এনটিপি সার্ভার স্ট্যাটাস চেক করার জন্য। এবার তুমি যদি টাইম জোন সেট করতে চাও এরকম ভাবে টাইম ডেট সিটিএল মাইনাস টাইম জোন এভাবে লিখতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এই হলো আমাদের এনটিপি ডান। আজকে আমরা একটু তাড়াতাড়ি শেষ করছি কারণ আমাদের একটা ট্রেনিং আছে। আচ্ছা নেক্সট ডে তাহলে আমরা বাকি রইলো আমাদের, তাহলে পরের দিন স্টোরেজ শুরু করবো, স্টোরেজের যে কটা বাকি আছে স্ট্যাটিসটা দেখিয়ে দেবো পরের দিন, স্ট্যাটিস আর ভিডিও। চলো বাই বাই এভরিবডি, থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম, হ্যাভ এ নাইস ডে।